मोर आज ब्लॉग स्टार्ट होची किछि एमिति हमर सकाळ स्टार्ट होइतिला मां को ठारू आमे बाहरी थिलु नदी कूल को बालुका करबा पई एठी देखि परथि आपण माने हमर फळ कटाकटी चलची आ गां झियो माने आ मु मिसिकी आमे बाहरी छु बालुका पाखु को बालुका आमर जो बाली रे गढ़ा हुंती नई कूल रे तो नई के आमे बाहरी थिलु संग होइकी समस्ते भोग सजड़ा सेठी चलथिला एठी हमर भोग सजाड़ी कि आमे बाहर थिलु नई कूल को एठी हमर दीटा ठाकुर मूर्ति भी अच्छी माँ तो जड़े किंतु मूर्ति दीटा तो आमे एबे पहुँची जाइछु आम गाँ मठरे मठरू होइकी आमे जीवु नई कूल को तो एठी मोर सांग झियो माने अछंती तो आमे समस्ते मिसिकी करू थाउ पूजा तो समस्ते मिसिकी भी नई की जाऊँ एथरक पिला टिके कम अच्छा आम बड़ दीदी मैंने सब मैरेज कर तो आम कम अच्छु तो यहाँ हूँ आम गाँ रास्ता जोटा कि नई की जावाक रास्ता बर्तमान आम आसी पहुँची जाइलु नई कूल और देखिपे आपण मैंने पिला माने केमती माटी आनिकी बालुका तैयारी कर नईकी आसवाक बहुत डर भी लगुला कहीं कुंभीर आतंक ए चारिड़े आ बड़ बड़ लोक मैंने मना भी करते कि नईकी जाओनी कि आम पाखे आ जगह नाला आम कौटी बालुका तैयारी करथांतु तो से आम साहस करी माँ गोटे आस्था और विश्वास भक्ति सह साहस नहीं आम चली आसलु नई पाखक आउ कृपा माँ कृपारू आम नई रु भलरे भलरे फेरी भी जाइलु आईटा हूँ आम गाँ नई तो बर्तमान आम ठाकुर पूजा सरी जाइए माने ठाकुर गढ़ाई जाइए जहाँ विधि विधान अच्छी जमी पूजा हवा कथा बालुका से टाइप आम पूजा करदेबू प्रथम हलदी गाधेदेबू चंदन सिंदूर फूल धूप भोग देदेबू बर्तमान आमर माँ पूजा हो सारी बालुका पूजा सरछंती आमर झील देखिपे आपण मैंने से भोग को घोड़ौची तो भोग आम कांगुलार काढ़ी देकी जे भोग आनी रखीदे आम गाँ पिला बांटी देबू तो बर्तमान आम कांगुलार भी भोग रही जाइए तो आम एवं भोग बांटिकी पुणी थे गाँ आड़ को फेरी जीवु आ गाँ को फेरला आम पुणी राति संध्या प्रस्तुत हवा को लगिबू कि संध्या बेले आमर केमिति कौन पूजा विधि रही तो ये आमर भोग बंटा भी सरी जाइए आम ए जाऊँ गाँ तो आम चलते ए गाँ को फेरी जावा आ संध्यारे देखा आम पूजा विधि केमिति थिला आ किपरि थिला सकाळ सरिला एबे संध्या समय आ संध्यारे आम बाहरिलु पुणी थे माँ को पूजा करने आम पूजा कोठी को ये आमर पिला माने चिता फिता पकई बेलून टंगे बहुत बढ़िया से सजई सारी आ चिता गुड़ा बहुत सुंदर भी लगुच तेज चलते ए मो सब भितर को जीवा ये चिता भी आम पकई देचु माने पिला माने आमर पकई सारी बढ़िया से जेहेतु यहाँ मार्बल अच्छी व्हाइट व्हाइट कलर तो चिता भी आमर दिशुनी तो ये समस्ते आमर भोग नहीं आसचंती से कुंडर आमर फूल आपटे आमर कलश आउ माँ को आम सकाଳେ सजई नथिलु जेहेतु बालुका ठारू आसी नथिलु तो पूजा ही नथिले माँ किंतु एबे आम सजासजी करदेचु आ माँ को पाखे धूप दीप लगे सारिचु आ एबे माँ को आम पूजा करूँ तो बहुत जन ए भी आसी ना बहुत कम पिला आम अच्छु तो ये ऊपर आमर बेलून्स जहाँ आम डेकोरेशन करवा कथा आम करदेचु यहाँ हूँ आम पूजा कोठी जो आम भालुकुणी पूजा सबु वर्ष प्रत्येक वर्ष खाली ये वर्ष नुहे प्रत्येक वर्ष आमर ये आस भालुकुणी पूजा ये ही आम भालुकुणी पूजा कर माँ को पूजा करके निज मनस्कामना तो सबकि ए सरीजा सजड़ा सजी कर सारे आम आरंभ करूँ ठाकुराणी माँ को बही पढ़ा तो एबे आमर चलतु माँ को बही पढ़ी सारा आम पुणी थे भोग करवा ये आमर पिला माने बसिक बही पढ़ुंट स्वरताल टिके भूल भाल हो तो से क्षमा करेंगे तो जोग देवाक भी आसी बसी जाइली बही पढ़ापी भी बही पढ़ा आरंभ कर बही पढ़ी सारे आम जीवु चौरा पूजा करने और चौरा पूजा कर सारी माँ को पूजा करूँ जमी विधि विधान आम पूजा करूँ माँ को पूजा करती सेमती पूजा करवा तो बही पढ़ा सरी जाऊ आम चौरा को जीवा चौरा को जाकि पूजा कर सारी आसवा माँ को उठी पूजा करवा बोइले भिखारिया माए की करू अच्छा सात जाए रानी ब्राह्मणी लोग नमस्ते बोलू छंदी बाणी के बोली
ବହିପଢ଼ା ଆମର ପାଖାପାଖି ସରି ଆସିଲାଣି। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ସରିବା ପରେ ଆମେ ଫଳ ସବୁତକ କାଟି ନେବୁ ଆଉ କାଟି ନେଇକି ଆମେ ଯାଇକି ଆମ ଚଉରା ପାଖରେ ପୂଜା କରିକି ଆସିକି ପୁଣି ଥରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବୁ। ତ ବହିପଢ଼ା ଏବେ ସରିଗଲାଣି, ବହିପଢ଼ା ସରିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଫଳ ସବୁ କାଟି ଦେଇଛୁ, ଆମର ଯାହା ଭୋଗ ହେବା କଥା। ସବୁ କାଙ୍ଗୁଲା ବି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଠି ଆମେ ଚଉରା ପୂଜା ସାରିକି ପୁଣି ଆସି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଠି ମୁଁ ବଡ଼ ଥିଲି ତ ମୋତେ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ଏବେ ଯାଏ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବି ଚାଲୁଛି ମଧ୍ୟ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ମାଆ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ଗିନା ରଖିଦେଇଛି, ଭୋଗ ଗିନା। ଏବେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଅରଖ ପତ୍ର ରାତିରେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ଏଠି କାକୁଡ଼ି ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। କାକୁଡ଼ି ପତ୍ରରେ ଆମେ ଭୋଗ ଦେଇପାରିବୁ। ତ ଏ ହେଉଛି ଆମ ଭୋଗ। ତ ଏଠି ମୁଁ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ମାଆ ବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଫୁଲହାର ଆମେ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ ମାଆଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି କାକୁଡ଼ି ପତ୍ର ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଭୋଗ ଦେବା ପାଳି। ଏଠି ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଉ ଆଉ ଖୁବ୍ ସାରା ମଜାମସ୍ତି ବି କରୁ। ମାଆଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଖୁବ୍ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରୁ। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଯାଉ ନା, ତ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ହାତ ଧୋଇ ନେଇଛି ଆଉ ଫୁଲ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବି। ଭୋଗ କିଛିଟା ସେ କୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରିକି କାଙ୍ଗୁଲାରେ ଆଣିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବି। ତ ସବୁତକ ଆଣିକି ତ ଦେଇ ହେବନି, କାହିଁକିନା ସେ କୁଣ୍ଡଟା ଉଠେଇବାକୁ ବି ଭାରି ଲାଗିବ, ହେଭି ଲାଗିବ, ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରିବିନି। ତ ମୁଁ ଏବେ କାଙ୍ଗୁଲାରେ ଭୋଗ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଆଉ କାଙ୍ଗୁଲାରେ ଏବେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ଦେବା ବି ଜରୁରୀ, କାହିଁକିନା କ୍ଷୀର ଆମର ଅମୃତ ଆଉ ସବୁଥିରେ ମିଶାଯାଏ, ପଞ୍ଚାମୃତ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କ୍ଷୀର ପରେ ମୁଁ ଏବେ ମହୁ ପାଇଁ କହିଲି, ତ ସେମାନେ ସେପଟରୁ ମୋତେ ମହୁ ବଢ଼େଇଲେ, ତ ମୁଁ ଏବେ ମହୁ ଦେଇଦେବି। ତ ଭୋଗରେ କ୍ଷୀର ମହୁ ପଡ଼ିଲେ ତ ଭୋଗ ଟିକେ ବାସ୍ନା ହୁଏ। ଆଉ ପଞ୍ଚାମୃତ ବି କୁହାଯାଏ ନା ଆମର। ତ ମହୁ, କ୍ଷୀର, ଛେନା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର ପଞ୍ଚାମୃତ କୁହାଯାଏ। ତ ମୁଁ ଏବେ ମିଶାଇ ଦେଇକି ଭୋଗ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି ପତ୍ରରେ। ଖାଲି ପାଣି ବୁଲେଇକି ଫୁଲ ଦେଇକି ପୂଜା କରିବା ବାକି ଅଛି। ଏଠି ଆମର ଚିଲ୍ଲର ପାଟି ଗପସପ ଚାଲିଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ସବୁକିଛି କାମ ସାରି ଦେଇକି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିନେବା। ଯେମିତିକି କୁହାଯାଏ, ମାଆ ବି ସବୁବେଳେ କୁହେ କି ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଧୂପ, ତାପରେ ଦୀପ, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ନୈବେଦ୍ୟ ମାନେ ଭୋଗ ଦିଆଯିବ। ତ ସେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧୂପ ବୁଲେଇ ନେଲି, ଆଉ ମୋ ସହ ମୋ ପିଲାମାନେ ବି ଥିଲେ, ଆଉ ଦୀପ ତାପରେ ବୁଲେଇ ନେଲି। ଆଉ ଏବେ ଭୋଗକୁ ପାଣି ବୁଲେଇକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ସେଠୁ ଫୁଲ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଏଠି ଫୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ବୁଲେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଭୋଗ ନେଇକି ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବୁ। ଏବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ଫୁଲ ଦେଇକି ପାଣି ବୁଲେଇକି। ତ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହ ବି ଥିଲେ, ମୋ ସହ ପାଣି ବୁଲେଇବା, ମୁଁ ପୂଜା କରୁଥିଲି, ତ ସେମାନେ ମୋ ପାଖାପାଖି ହିଁ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ତ ଏବେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିଛୁ ଆମେ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବି ଆମର ସରିଗଲା। ତ ଏବେ ପାଳିଥିଲା ଆମର ମାନେ ଭୋଗକୁ ନେଇକି ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ବାଣ୍ଟିବା। ଏଠି ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପୂଜା ସରିଲା ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ମାଆ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ବାସ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ସରିଲା ପରେ ଆମେ ନେଇକି ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲୁ। ତ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇ ପାରିଲିନି। ତ ଭୋଗ ବଣ୍ଟା ଏଠି ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପାଳି ଖୁଦୁରୁକୁଣିର ସରିଗଲା। ଓଷା ସରିଲା ପ୍ରଥମ ପାଳି। ଆଜ୍ଞା, ଫାଇନାଲି ଆମର ଓଷା ପ୍ରଥମ ପାଳି ସରିଗଲା। ଭୋଗ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ଖାଇବେ। ଭୋଗ ବି ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛୁ ଆମେ ଗାଁ ସାରା। ଆରେ ପିଲାମାନେ ହାଇ କୁହ। ବାଏ। ଆମେ ଗାଁ ସାରା ବାଣ୍ଟିବୁ।
ये खाଲି ଆମ ଖାଉଛି। ଲିକୁନି ଛେନା ବସିକି କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ଖାଏନା। ଖାଉଛି ଛେନା କ୍ଷୀର କିଛି ଖାଏ ନା ଖାଲି ଭୋଗ କିନ୍ତୁ ଖାଉଛି ଭୋଗ ଖାଏ। ହଁ ଭାଇ। ବୁବୁନି ତାର ବାହାରକୁ ପଳେଇଛି ସୋ ଆମ ଓଷା ସରିଲା ଯେମିତିକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କିପ୍ ସପୋର୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପୁଣି ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ Next ଟାଟା ରବିବାରେ। Bye bye। ନେକ୍ସଟ ରବିବାର ମୁଁ ରହିବିନି